Bonjour les EB9. Donc, on a terminé chapitre 1, la digestion, qui est la transformation des aliments en nutriments et l'absorption intestinale. Et on a parlé de l'absorption intestinale, le passage des nutriments dans le sang ou bien dans la lymphe. Aujourd'hui, on va commencer chapitre 2, la respiration. On va parler de la respiration. Activité 1, organisation de l'appareil respiratoire dans votre livre, page 38-39. Donc, observez le schéma suivant. C'est l'appareil respiratoire de l'homme. عم نشوف قدامنا الجهاز التنفسي عند الإنسان. Donc, de quoi est formé l'appareil respiratoire chez l'homme? Du nez, du pharynx, larynx, la trachée artère, les bronches, on a deux bronches, qui se divisent dans les poumons en bronchioles, اللي بيتقسموا se ramifient, بيتفرعوا la bronchiole dans les poumons, et les bronchioles se terminent par des sacs اللي اسمهم alvéoles, sacs alvéolaires, اللي هن الالvéoles pulmonaires. Donc, l'appareil respiratoire est un ensemble d'organes qui permettent la circulation de l'air et les échanges gazeux entre l'organisme et le milieu extérieur. فإذا الجهاز التنفسي مكون من ensemble d'organes, مجموعة أعضاء بيكونوا لنا الاباريل ريسبيراتوار الجهاز التنفسي اللي هن دورهم السيركولاسيون دو لير بيسمحوا بدخول وخروج الهواء والإيشانج gazeux وتبادل الغاز بين الأورغانيزم بين الجسم والمilieu extérieur. L'appareil respiratoire comprend des voies respiratoires et deux poumons qui sont situés dans la cage thoracique. فإذا بالappareil respiratoire عندنا des voies respiratoires يعني مثل طريق بيمشي فيه الهواء et deux poumons وعندنا رئتين. Quelles sont les voies respiratoires? Donc, les voies respiratoires sont الني يعني les fosses nasales, جيوب الأنفية, le pharynx, le larynx, la trachée artère et les bronches. فإذا هون بيمشي فيهم الهواء. هودي بسميهم les voies respiratoires. Les poumons, مثل ما قلنا on a deux poumons. Si on observe les deux poumons, le poumon droit et le poumon gauche, on remarque que le poumon droit est plus grand que le poumon gauche. بنلاحظ إنه البومون droit أكبر من البومون gauche. Il est formé de trois lobes مؤلف من 3 أجزاء البومون droit, alors que le poumon gauche est formé de 2 lobes. بينما البومون gauche مؤلف من جزئين من 2 لوب. كرمال هيك بنلاحظ إنه البومون droit est plus grand que le poumon gauche. Si vous observez les documents B et documents C dans votre livre, page 39, donc, هيدي الفيجور هي observée au microscope, الفيجور du poumon, observée au microscope, شايفينها على الميكروسكوب. Donc, on remarque qu'il y a des pores, عندي مثل perforation, مثل ثقوب بقلب البومون. Ces pores sont ou bien correspondent à des alvéoles pulmonaires. هودي البور هن les alvéoles pulmonaires. Donc, بما أنه البومون بلاقي فيها مثل pore, مثل perforation, ثقوب, on dit que les poumons sont des organes spongieux qui présentent de nombreuses pores qui ressemblent à celles d'une éponge. بتشبه الاسفنجة مثل الاسفنجة. وسي pores مثل ما قلنا sont les alvéoles pulmonaires. هودي هن الالvéoles pulmonaires. Quel est le rôle de ces alvéoles pulmonaires? Donc, مثل ما قلنا, chaque bronche se ramifie en bronchioles dans les poumons. البرونش بتتفرع على bronchioles اللي هن plus fines, رفيعين, أرفع من البرونش بقلب البومون, qui se terminent par des alvéoles entourés de capillaires sanguins. بآخر البرونشيول ينتهوا بمجموعة سك alvéolaires اللي هن الالvéoles dans lesquels se font les échanges gazeux. فإذا الستركتور
dans lesquels se font les échanges gazeux بقلب البومون هن les alvéoles pulmonaires. يعني بقلب هودي الالفيول بده الاكسجين يظهر يروح من الالفيول يروح على الصان والصان يوزعه على السلول والصان بالمقابل رح يرجع ديوكسيد دو كربون على الالفيول. الديوكسيد دو كربون اللي كبوه السلول وراح على الصان بده يرجعه على الالفيول بولمونير. فاذا تحديدا الاشانج غازو بيصيروا بالاورغان بالبومون بالستركتور اللي هن les alvéoles pulmonaires اللي عددهم تقريبا 700 مليون alvéoles pulmonaires. Les caractéristiques des alvéoles pulmonaires qui facilitent ou bien qui favorisent les échanges gazeux. الخصائص اللي بيسهلوا الإشانج غازو بقلب الالفيول pulmonaire. أول شيء الباروا تري فين كتير رفيعة. grande surface المساحة كتير كبيرة. et la paroi est riche en capillaires sanguins يعني paroi richement vascularisée. فإذن هودي الكاركترستيك des alvéoles pulmonaires qui favorisent les échanges gazeux au niveau de ces alvéoles pulmonaires.